Hello guys! Mag-unbox tayo ngayon. Welcome pala sa Oops Dad 30's channel. Ano daw to? Regalo ng asawa ko. Pero may 12 ang birthday ko. Tingnan natin. For you. Happy birthday. I love you for me. Okay. That's it. Oh! Yeah! Libro ni Derrick Rose. Aba. Thank you, thank you. Orig to. Orig nga to. Yan. Siyempre naman, orig niya. $28.